Api unggun nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita guys di acara keseruan fun camp part 2 di Kebun Pak Budi, Pasuruan, Jawa Timur. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Ini suasana camp di pagi hari guys. Hari ini tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 5.30 WIB. Pengen lihat fasilitas campnya seperti apa? Let's go, kita masuk guys. Ya seperti ini kondisi dalam tenda fun camp ya. Mumpung yang sewa tenda lagi mandi guys. Oops. Uh-oh. Hah? Ya nang tas, tak orang tuh kok. Tenang kan? Ya. Mana tuh orang? Oh, nebeng. Enggak apa-apa, Mbak. Biarin, Mbak. Ya apa sih? Enggak apa-apa. Biar terbiasa dengan cuaca. Siapa ini, Mas? Enggak apa-apa. Mas ayo. Ya, instruktur kita sedang mempersiapkan
perlengkapan buat senam pagi ini. Senam ceria di Minggu pagi. Masih bisa memiliki diri. Keluarga besar bidang penjaminan. Wait, saya mau video, wait. Dadah dong. The betulin, you know, I want to take a picture. Okay, smile. Okay. Ayo kumpul senam. Ayo buajeng senam. Gus, senam Gus. Waduh, wah putar lagi. Pak kami John. Ayo kak, ini tuh, sampai gantian nanti. Oh, udah, halo, hai.
Ngapain? Wey! Iya gak kena ya. Awas awas. Bentar dulu. You can try again, okay? Okay. You must try again. Tadi dulu ya sayang. Focus, focus. You know focus. Yeay. Jeng nanti aja Jeng. Setelah habis aja diambilnya. Yeay. Ya, terus. Terus. Your mama's calling you, wants to see what you're up to. If you wait till the song is through, you just might miss her.